Target locked. Kuya, sakay na pasok. Wait a minute. Who are you? Saan na pasok? Yes po. Besyo. Ano, pulis? Criminology po. Criminology. Kaklase niyo si Cardo. Dalisay. Yata, daw. Alam ko kaklase si Cardo eh. Ingat kayo, ingat. Target locked. Kuya, sakay na pasok. Wait a minute. Who are you? Saan na pasok? Yes po. Besyo. Ano, pulis? Criminology po. Criminology. Kaklase niyo si Cardo. Dalisay. Yata, daw. Alam ko kaklase si Cardo eh. Ingat kayo, ingat.